Naka-score tuod ang akong uyab sa akoa. Apan gigukod siyag putsukan. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa tanan nimong tigpaminaw ning imong programa. Dugay na ko nga nag-follow sa imuha o gusto pod kaayo na akong i-share ang akong kaagi. Kaagi namong duha sa akong uyab nga si King. Tawagan na lang kog pangalang Isa, DJ Sam. Akong i-share sa imo nga istorya, medyo dugay-dugay na ni siya nahitabo. 20 anyos ko kaniadto nga time, samtang si King 24 anyos. Akong ginikanan DJ Sam, grabe kahigpit. Kung naay manguyab sa ako ana, apod si mama mo atubang sa akong bisita. Okay raman sa ako kay gusto lagi nila nga maila-ila pod ang mga nanguyab sa ako Apan dihang nag-ila mi ni King, na in love gyud ko pag-ayo sa iyaha. Every time nga mamisita si King sa bahay namo DJ Sam, di gyud mi pwede magtapad og lingkod. Kay naaman si mama nagpatunga. Di gyud mi ka istorya og tarong DJ Sam. Kay naaman si mama nga mamati sa among duha. Maong nagsabot mi ni King nga magkita na lang mi sa gawas. Naay sayaw sa amo DJ Sam. Induction siguro to o nagsabot mi ni King nga manayaw. Apan diyang nananghid ko sa kumaginikanan wa gyud ko sugti ni mama. Basin daw maunsa ko didto. Naghimo kog pamaagi DJ Sam nga makatakas gyud ko. Diyang natug si mama ni bangon ko og didto ko ni agi sa bintana namo. Kay di gyud pwede sa portahan kay naay upat ka lock. Kay pag-abli nimo, first lock pa lang maglagitik na. For sure, makamatag yun si mama. Makamatag yun sila. Maong dito na lang ko sa bintana ni Agi DJ Sam, kay di mampud taas kaayo. Kaya ra na akong luksuhon. Ug naa na po dito si King sa ubos nagulat sa ako Gitext man ako siya DJ Sam, nga mag-abang siya dito. Grabing lipaya namo DJ Sam, kay nakatakas na gyud ko. Gidako ni King sa usa ka balay nga medyo layo sa kalsada. Luma na siya nga balay DJ Sam, ug dugay na pod nga wa nay nag-star didto. Tagaas na pod ang kasagbutan sa palibot. Makita man namo ang dalan DJ Sam hinuon kay full moon man ni adto nga time. Hayag kaayo. Taruhan ako DJ Sam nga probinsya ang amoa. Mao nga layo kaayo mi sa syudad ug wa gyoy in og hotel didto. Excited mi ni King kay first time to namo nga mitakas. Pag abot namo didto, wa dayon ko musulod. Baho kay DJ Sam, daghan og mga patay nga hayop didto. Dito lang mi sa balkon nagtambay. Naapod mi baon DJ Sam nga mga junk foods og gin bilog nga timplado na. Ay gitimpla naman daan ni King sa ilahang balay. Nag-shot-shot mi dito DJ Sam. Ug dihang gitamaan naming duha sa alak, nagsugod na pod mi sa amo ang urimos. Mi level up na ang among kahat DJ Sam. Virgin pa ko maong naglisod gyud si King sa ako DJ Sam kay gitudluan pa man ko niya kung unsay buhaton. Didto mi nagbinirahay sa balkon. Hayag kayo ang buwan DJ Sam ug nakatutok gyud sa amo ang amura bitaw og galantaw siya sa among gibuhat. Tinuod gyud DJ Sam nga pag virgin ka sakit gyud kaayo. Apan kadali lang kay taod-taod lami naman. Ug nag-success jud ang gibuhat namong duha ni King nga DJ Sam. Sakit tuod apan malipayon ko kay love man kay nako si King. Ug nabati pod nako nga love ko niya. 2:00 na sa kabuntagon DJ Sam dihang niingon ko kang King nga manguli nami kay bugnaw na pod. Og di pwede nga mabuntagan mi didto kay matiwasan yung kong mama ani. Maong hinay-hinay DJ Sam nagbaktas nami. Apan wa pa mi makalayo, wa namo napansin man gud nga naa di ay didto'y balay sa putsukan ang among giagian. Nasagi gyud in taon ni King DJ Sam ang sanga og perting kurata namo dihang naglupad ang putsukan og saba na kaayo. Daghan kayo DJ Sam. Maong perte namong daga ni King. Ako nagkanda tisod-tisod in taon ko sa sobrang nga taranta namo. Sa lain nga dalan mi nangagi DJ Sam og gihabol gyud mi sa putsukan. Na feel nako nga naining paak sa ko ang dalunggan ug si King nadunggan nako nga grabing agaray gyud in tawon og paspas kaayo nga among dagan.
Nangatanggal gud nga mo mga tsinelas sa DJ Sam nga mong ginagamit. Nangahabilin o gipanglabay na ni King. Wa gyud mi buwagi sa putsukan DJ Sam ug pag-abot namo sa sapa nilangoy mi. Dito na pod nakawala mi sa mga putsukan DJ Sam. Apan sakit na kayo nga akong dalunggan ug uban pang parte sa akong lawas. Si King di na pod mapinta ang hitsura DJ Sam. Grabing pinaakan. Maong na mauli mi DJ Sam nga mga basa in town ug pag-abot na ako sa balay, nakamata di ay si mama ug papa. Pero tegi nilang yaw-yaw sa ako ug ipasulod na lang nila si King. Bisag nasuko ang ako mga ginikanan DJ Sam, gitambalan gihapon mi nila ni King. Maay na lang kay akong papa kahibaw sa tambal sa kagat sa putsukan. Dito na pod gipatug si King sa among balay DJ Sam. Dito siya tapad sa ako ang kuya. Pagkaugma, nang hubag gid taon ang ako ang dalunggan. Why sakit DJ Sam pero nang hubag og namula. Pagkaugma DJ Sam, perting hubaga gid taon na sa akong dalunggan. Wa man hinuoy sakit pero hubag og namula. Si King pod na ay hubag sa kamot, gilid sa mata o sa iyahang likod. Nakatawa lagi si mama ug papa DJ Sam sa among mga hitsura. Mao daw to ang resulta sa among pagkauwagon. Gipatawag ni papa ang ginikanan ni King DJ Sam ug gipugos mi nga mag-ipon. Kay lagi nahuman naman daw og kurambusanay. Didinay mi DJ Sam ha, pero di gid sila mutuo sa amua. Kay nagunsa man daw mi dito sa bukid. Nanguha og kulo. Kay baw daw sila nga naagyoy milagro nga nahitabo. Ug sa tinuod lang, tinuod man yun nga dunay nahitabo. Mauto DJ Sam, nag-ipon ming duha ni King o paglabay sa mga bulan na buntis ko o nagpakasal ming duha sa kasalan ng bayan. 15 anyos naming minyo ni King nga DJ Sam ug duna na pod mi upat ka mga anak. Mauna nga mong kaagi kaniadto sa mag-uyab pa lang ming duha. Karong panahon na DJ Sam, easy na kaayo kay modern naman kaayo. Bisan asa na lang ang mga hotel, dali na gyud pag-check-in sa mga mag-uyab. Di na kinahanglan magpabukid pa. Karon no, makahinumdum ko DJ Sam, magkatawa in taon ko sa mga gipangbuhat kaniadto. Dini na lang kutob DJ Sam ang akong email. Ug daghan kayong salamat daan sa pagbasa nimo. Imong sender, Iza.